النعيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين منفكين حتى تأتيهم البينة ورسول من الله يتلو صحفا مطهرة فإنكم كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيامة إن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين في النار جهنم خالدين فيها في النار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه ورضوا عنه إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أهوى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالموريات صبحا فأثرن به نقعا ووسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشهيد. الرحمن الرحيم القارئات ما قارئات وما أدراك ما ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألون يومئذ عن النعيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر.
إنها عليهم مسلمة في عمد ممددة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يعمل كيدهم في تدبير وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم عصفا مأكول لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. Allah SWT mengukur itu yang itu jadi bersama yang hati lipat Allah kita bersyukur Allah Ta'ala sudah melepaskan nasib dari wilayah ini. Tiada macam bersyukur sesuatu mania kita. بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما أنسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معايشة، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادية، واجعل الحياة زيادة في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمة، وخير أيامي يوم ألقاك فيه. اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا خاضع. اللهم أبدني في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع منحتي، وأجيب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عقدتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعفة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق، أمره وأمره الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يديه، الذي لا تنفذ خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا. الرحمن الرحيم. भाइयों बहनों हमारा पवित्रों बच्चों हाज़िर महफिल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. Ini bila kita program yang terdapat है हमारा तरत हूँ एक चौकस करना को शेख मने सवाल किया एप्लीकेशन आयतुल्लाह सिस्तानी साइट से तो मैं जवाब गलत दी दूसरे sistani.org से सीट वेब sistani.org અને એપ્લિકેશનનું નામ છે મસાઇલ આયતુલ્લાહ સિસ્તાની FM. આ ચોક્કસ કોઈને જરૂરત હોય તો મારા પાસે આવીને હું એને ઇન્શાલ્લાહ બતાવીશ. હવે આપણે આપણું પેલું પ્રોગ્રામની અંદરમાં દાખલ થાય માશાલ્લાહ આ વર્ષે બચાવો પ્રોજો રાખ્યા હતા બાળકો અને બે દીકરાઓ અને બે દીકરીઓનું નામ પેશ કરવામાં આવેલ છે. તો બહેરાઓમાં હું નમ્ર ગુજારિશ કરીશ આપણી શમા આંટી મોહરદાર હાજી આઝાદભાઈ હૈદર અલી પાસે કે તૈયાર થાય અને જે બે દીકરીનું નામ હું પેશ કરું છું તેના મુબારક હાથેથી તોહફો અર્પણ કરે. તો પેલી દીકરીનું નામ છે સકીના નસર 6 ans. અને બીજી દીકરી છે સામિયા નૂરા 5 ans et demi. હવે મર્દોમાં હું નમ્ર ગુજારિશ કરીશ આપણા સોગતભાઈ રદુ પાસે કે હાજર થાય કારણ કે સોગતભાઈ આપણે ભૂલતા નહીં કે માશાલ્લાહ ફૈઝના એક કાર્યવર છે મોહતરમ. તો એના મુબારક હાથેથી જે બે નામ હું પેશ કરીશ અને હું શબીર પાસે માફી કરીશ કે તૈયાર કરે કે તો આપણા નવજવાન ભાઈ નાઈશ મોહમ્મદ અલી હુસૈન 7 ans. હવે હું વિનંતી કરીશ આપણા ભાઈ અલન લ્યુટ્સ ત્યાં હાજર થાય અને એના મુબારક હાથેથી આપણા ભાઈ નવજવાન ભાઈ ઝીશાન મોહમ્મદ અલી 6 ans ને એક કેદો અર્પણ કરે.
Le bisou, le bisou. Ahsan jazakallah. Abel hatu. Ane on khas apni behnot se बहन Sabera Ghulam, Madame Sabera Ghulam, qui a programme Yadarma initiatrice, elle était Madame Zora Noura, Beno a d'abord ce programme appelé Samach Pesh Karetse, à la Khidmat Ma. Donc, nous report où Tamar Samach Vanchi Samra. L'atelier de ce mois de Ramadan, organisé par nos jeunes, a été très spécial, malgré la chaleur pesante et les journées scolaires toujours en cours. Nous avons vu des enfants très motivés à venir au madrasa le week-end, mais surtout des enfants moteurs de ce Ramzan, puisqu'ils ont par la même occasion poussé leurs parents à venir au masjid. N'oublions pas que les enfants d'aujourd'hui seront les membres et responsables de ce Jamaat de demain, Inch'Allah. Voilà pourquoi dans l'atelier du mois de Ramadan, on les prépare dès maintenant à prendre le relais dans notre Jamaat. À titre d'exemple, ce sont ces enfants-là que vous voyez qui récitent eux-mêmes le namaz et Jamaat pour les autres du même âge. Ceux-là même ont été acteurs du Jashan et Viladat de l'imam Hassan alayhi salam. Programme qui s'est tenu au sous-sol. En parallèle du programme habituel pour nous en bas, les enfants ont récité le Tilawat al-Quran, les Qasidas, le Majalis et enfin le Salam pendant ce Jashan. Pour perpétrer le Haza et Ahl al-Bayt dans notre Jamaat et encourager ces enfants, je vous demanderai de réciter un arrêt salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Comme tous les ans, depuis quelques années, en marge des ateliers, s'est tenu un concours de surat et dua. Mais avant de vous annoncer les résultats de ce concours, je tiens d'abord à remercier chaleureusement tous les professeurs, les membres du jury, ainsi que toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à ce que ces ateliers aient lieu, notamment quelques membres du service, ainsi que bien évidemment l'équipe cuisine. De même, je profite, moi personnellement, de l'occasion pour remercier également le personnel du madrasa dans son intégralité pour tous les efforts qu'ils ont accomplis tout au long de l'année. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte leurs efforts à tous. Encore une fois, je vous demanderai de réciter un arrêt salawat. Et donc, sans plus tarder, nous voilà à présent entamer la cérémonie de remise des cadeaux. Ce concours impliquait la récitation par cœur de nombreuses sourates du 30e Siparo de notre Saint-Coran, ainsi que de nombreux doigts, comme par exemple les doigts Imam Zamana ou encore le doigt Ramazan. Bien évidemment, les tests étaient nivelés selon l'âge et la classe de chaque enfant. Donc, pour cette remise des cadeaux, je demanderai qu'à son Namre Guzarish Karis appelé Anjumarti Passé, qui est le secrétaire général du CEN, et d'ailleurs, Dikrone et Tofo Pech Paramamse. Temad, on Shabir Passé Guzarish Karis qui est d'ailleurs, on Magni Karis après Cheikh Moïse Passé qui est Hadir Taïne, cadeau nous, pour la classe 1, le seul gagnant du concours est notre jeune Jawad Nassar. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Shaymadan, Shariyazan, Quwwati Parwardigar, La Fata illa Ali, La Sayfa illa Zulfiqar, Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pour la classe 2, maintenant chez les femmes, la gagnante du concours est mademoiselle Layana Sayed. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc je demanderai à mademoiselle
mademoiselle Ayana de bien vouloir récupérer son cadeau auprès de Anjuman Lee. Et pareillement, il y a aussi des participantes au concours de la classe 2, aussi récompensées pour leurs efforts. Je les cite, je leur demande de rejoindre Anjuman Lee également pour récupérer leur cadeau, à savoir mademoiselle Sakina Nassor, mademoiselle Zahra Fida Hussein et Azmiya Hassim. Salawat. Toujours chez les dames, à présent ce sera au tour de la classe 3. La gagnante du concours est mademoiselle Sayed Sakina. Et pareillement, dans cette classe 3, les autres participants du concours à qui nous remettons les cadeaux ce soir sont chez les filles, mademoiselle Alia Natou, et dans cette même classe 3, chez les garçons, je demanderai à Bhai Shehzad Noura de bien vouloir récupérer son cadeau. Salawat. À présent pour la classe 4. La gagnante du concours est mademoiselle Zahra Jawad. Quant aux participants de la classe 4, je demanderai chez les femmes à mademoiselle Hikmat Fatima Serali de bien vouloir récupérer son cadeau. Et chez les garçons, ils sont 4, je demanderai à Bhai Shabar Noura, Bhai Mushtaba Sayed, Bhai Hamza Moïse Raza et Bhai Rehan Mahmoud Hussein de bien vouloir récupérer leur cadeau. Bravo. À présent, pour les classes 5 et 6, il s'agissait de la récitation des sourates Jumu'ah et Shams en entier. Je vous demanderai, avant de vous annoncer le nom de la gagnante, et oui, une fille encore, de réciter un grand arrêt salawat pour féliciter les 6 participants. Salawat. En première place, je nommerai donc mademoiselle Mizan Moïsaza. Et enfin, les autres participants qui ne méritent pas moins d'éloges, je nommerai donc, toujours chez les filles, mademoiselle Shafana Noura, mademoiselle Iman Fida Hussein, mademoiselle Fatima Moussabay. Et chez les garçons, je demanderai à Bhai Mahir Moussabay et Bhai Ali Akbar Moussabay de bien vouloir récupérer leur cadeau auprès de Cheikh. Anitematch Paribar, c'est équipe atelier Ramzan, c'est le savez bon. आभार व्यक्त करूं છું કે તમો તંતોર મહેનતથી બચ્ચાઓની સેવામાં તમે હાજર છો. Petite doigt, qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse faire de ce madrasa la force de notre communauté et qu'il donne à tous le courage de le servir pendant ce mois béni qui vient à sa fin, mais aussi pour les années à venir. Amin, Amin. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad.